Be joyful that your name is written in heaven. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di It sorga. means that you're coming into heaven. Artinya saudara masuk ke dalam That sorga. God called you, God loved you, God strengthened you. Tuhan memanggilmu, Dia mengasihimu, Dia menguatkanmu. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih, And I believe saya percaya today we're going to go into about the joy hari ini kita akan bahas tentang sukacita. that God gives us direction into that joy. Dan Tuhanlah yang memberikan arahan pada kita tentang sukacita That the itu. joy of the Lord will be your strength. Bahwa sukacita dari Tuhan adalah So kekuatanmu. it doesn't matter what situation you're in right now. Jadi tidak masalah kau sedang dalam situasi seperti Maybe apa. you feel sick. Mungkin sakit. Maybe you don't feel like it. Mungkin saudara lagi nggak Maybe pengen melakukan you're going through a sesuatu. hard time. Atau masuk dalam masa-masa sulit. Maybe you feel like you're in a darkness or in a gray area. Mungkin saudara masuk dalam area abu-abu, dalam kegelapan Maybe you feel bahkan. depressed. Mungkin saudara depresi. But this is the good news. Tapi ini kabar baiknya. Jesus is that light. Yesuslah And terang itu. Jesus brings you into victory. Dan Yesus yang membawamu ke kemenangan. Jesus gives you life in abundantly. Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Today, many are worried Hari ini banyak orang khawatir. about their business, about their work, about keep the financial keep on flowing. Tentang bisnisnya, pekerjaannya, atau keadaan keuangannya untuk selalu mengalir. Well, what if somebody catches this sickness or that sickness? How can we manage it? Oh, bagaimana kalau orang terjangkit penyakit ini dan itu bagaimana kita menghadapinya? This is the good news today. Ini kabar baiknya hari ini. Let the joy of the Lord be your strength. Izinkan sukacita dari Tuhan menjadi Don't kekuatanmu. let fear rob your joy away. Jangan biarkan ketakutan merampas So first of sukacitamu. all, let's go to the Word. Jadi mari kita masuk dalam firman Tuhan. Luke 10 verse 20, this is what Jesus the Master said. Lukas 10 ayat 20, inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus katakan. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Here Jesus says, Di sini Tuhan Yesus as the berkata, disciples come back and they casted out demons, murid-muridnya kembali setelah mengusir roh jahat, people that were possessed orang-orang yang kerasukan, and manifested, dan mereka and they bermanifestasi, go out of people and Holy Spirit come in, dan roh ini keluar dari orang-orang itu dan roh kudus and they masuk, saw the light and they were rejoicing upon this. dan mereka lihat terang itu dan mereka bersuka The cita atas ini. disciples came to Jesus, look what happened. Dan murid-muridnya datang kepada Yesus, lihat And apa yang Jesus terjadi. says, don't be joyful upon that. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan bersukacita tentang hal But be itu. joyful that your name is written in heaven. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di It sorga. means that you're coming into heaven. Artinya saudara masuk ke dalam That sorga. God called you, God loved you, God strengthened you. Tuhan memanggilmu, Dia mengasihimu, Dia menguatkanmu. God has a plan with you. Tuhan punya rencana There's new untukmu. hope, there's new life. Ada harapan baru, hidup yang baru. If we do it God's way. Kalau kita lakukan dengan cara If we do Tuhan. it your way, Kalau lakukan dengan cara it will sendiri, lead to destruction. akan membawa ke That's why kehancuran. rejoice that your names are written down. Karena itu bersukacitalah karena namamu How to tertulis di have our sorga. name written down Bagaimana caranya? is when you surrender your life Saat saudara berserah atas hidupmu to say, God, you take control. dan bilang, Tuhan, Engkau yang pegang See, kendali. our life, we're filled with fears. Dalam hidup kita merasakan ketakutan. Filled of going up and down and destruction can hit us. Kita merasa hidup kita naik turun, bisa masuk dalam And we're kehancuran. afraid maybe financially we cannot pay the bills. Dan kita takut secara keuangan kita tidak bisa Or bayar when a sickness bills. comes in, Atau kita sampai sakit. how to get the healing. Bagaimana mendapatkan What kesembuhan. if I get a heart attack? What if this happens? What if I get cancer? Karena bagaimana kalau saya dapat serangan jantung, sakit, What if penyakit you get yang the lain. coronavirus? Bagaimana kalau terjangkit See, coronavirus. we get afraid. Jadi kita And it ketakutan. robs your joy away. Dan itu merampas Let's look at sukacitamu. this. Kita lihat ini. In Philippians 4, verse 3 and 4. Di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga dan keempat. And I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Gos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Now, the word of God says here Nah, firman Tuhan berkata, that we also dan kita juga be written in the book of life. tertulis nama dalam kitab If kehidupan.
you are going to come into heaven, Kalau saudara ingin masuk ke dalam these surga, tests, what we go through, tes ini yang sedang kita alami is only temporary. hanya sementara. And you rejoice because you know God is going to bring you out. Dan saudara bersuka cita karena saudara tahu Tuhan akan It's mengeluarkanmu. like you've been in captivity for many years. Ini seperti saudara tertawan selama When you don't know bertahun-tahun. Jesus, it's like you're the Egypt people, or you're the Israel. the Israelites people in Egypt. Seperti bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Slavery. Mereka masuk dalam perbudakan, Fear, ketakutan, controlled. dikuasai. Then it's sickness, then it's Lalu that, sakit then it's that penyakit, lalu problem, then terjadi it's ini, this problem. masalah ini. Then it's a family problem. Lalu ada masalah keluarga. And it's like everything creeps up upon you. Dan semuanya tertumpu And pada it makes saudara. you slave. It makes you move in fear. Membuat saudara diperbudak dan masuk dalam ketakutan. But here God comes. Tapi di sini Tuhan The datang. Lord comes to set you free like Moses. Tuhan datang membawa kebebasan seperti Musa. And the blood of the lamb on that doorpost will make you a change. Dan darah anak domba di palang pintu akan membawa But then perubahan. we also be like walking after Moses. Tapi kita juga harus berjalan seperti Musa. The Red Sea open up, Laut merah terbuka. and your destiny is going to be the promised land. Dan tujuan saudara adalah tanah perjanjian. You rejoice. Saudara bersuka cita. Because why you rejoice? Kenapa saudara bersuka Because cita? you're coming into the calling of Karena God. saudara masuk dalam panggilan You're Tuhan. not afraid anymore. Saudara tidak takut lagi. Don't be afraid of the giants. Jangan takut pada raksasa. Rise above the situation. Bangkitlah di atas Don't let situasimu. any problem destruct you. Jangan biarkan masalah itu menimpamu, I believe menghancurkanmu. fear is what hindered the Israelites to come into the promised land. Saya percaya ketakutanlah yang menghambat bangsa Israel untuk masuk dalam tanah That's perjanjian. why now it's a Joshua generation that rose up in the promised land. Karena itu generasi Yosua yang berhasil masuk dalam tanah Because they perjanjian. conquered their fear. Karena mereka menaklukkan I ketakutan believe mereka. fear is our biggest enemy of faith. Saya percaya ketakutan adalah If you musuh have terbesarnya faith, iman. fear robs it away. Saat saudara punya iman, langsung ketakutan And then the joy mengambilnya. is gone. Lalu sukacitamu The Holy hilang. Spirit is gone. Roh Kudus Your hilang. strength is gone. Kekuatanmu hilang. The joy of the Lord is your strength. Tapi sukacita dari Tuhan adalah Why? kekuatanmu. Because your names are written in heaven. Mengapa? Karena nama Your saudara destiny tertulis will be heaven. surga. Tujuan saudara adalah Fulfill surga. God's calling here. Ayo, As the genapi last panggilan verse, Tuhan. let's read this. Sebagai ayat terakhir, Psalm mari kita baca. 27 verse 1. Mazmur 27 ayatnya yang pertama. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dear friends, Teman-teman terkasih, this is the time ini waktunya. when we let God, Holy Spirit, shine in us. Saat kita izinkan Tuhan, Roh Kudus bersinar di dalam And He kita. show you that your names is written down. Dan Tuhan menunjukkan You're a bahwa child namamu of God. tertulis. Kau anak God Tuhan. loved you, God called you. Tuhan mengasihi dan memanggilmu. Kalau You surrender to God. saudara berserah kepada If Tuhan. Kalau You start to obey this word. mulai mentaati firman-Nya. And you follow this word and apply this Dan word. saudara mengikuti firman ini dan Your melakukannya. destiny will be heaven. Tujuan saudara pasti surga. This always makes me happy. Ini yang selalu membuat saya senang. There is no crying in heaven. Tidak ada tangisan no di surga. defeat in heaven. Tidak ada kekalahan lagi di And surga. always remember me in my Father's house. The song. Selalu diingatkan pada lagu di There's no rumah more crying. Bapakku. Tidak ada In my tangisan. Father's house. Di rumah There's no more Bapakku. paralyzed. In my Father's Tidak ada house. kelumpuhan. Di rumah There's a great Bapakku joy. ada sukacita besar. Now, if your name is written in heaven, Kalau namamu tertulis di I surga, believe you'll come up in there. saya percaya saudara berhasil masuk How ke to get your sana. name written in? Bagaimana caranya untuk namamu tertulis? Listen to part 2 Dengarkan bagian kedua of the joy of the Lord. tentang sukacita dari The joy Tuhan. of the Lord will be your strength. Sukacita dari Tuhan akan menjadi So kekuatanmu. don't miss it Jangan sampai ketinggalan and be in the will of God. dan adalah di dalam kehendak Tuhan. God bless you. Tuhan berkati.